आनंदकर्पूर मंगल नीराजन दर्शयामि। ओम लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजधान्यां श्रीरंगधामेश्वर्यं दासीभूत समस्तलोकदेववन्तां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धदेव कंडुवै वंडोटे श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धदेव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्रां त्रैलोक्यं कुटुम्बिनीं सर्जां वंदे मुकुंद प्रियां। आपदां धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजधान्यां श्रीरंगधामेश्वर्यं दासीभूत समस्तलोकदेववन्तां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धदेव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां राम त्रैलोक्यं कुटुम्बिनीं सर्जां वंदे मुकुंद प्रियां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती। आ स्क्रिप्ट మీద వేయండి। శ్రీ లక్ష్మీ వరలక్ష్మీ చ ప్రసన్న మంసరదా ఆనందకర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి నమస్కరోమి। ఓం ధ్యాన నామ ఇలా వేసేయండి పటాల దగ్గర ఎక్కడైనా పర్వాలేదు। ఓం యస్య వనామ రూపాభ్యాం యా దేవి సర్వమంగళః टाइम अయిందా यस्य वोनाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलः त्रयो संस्मरणात्म सर्वतो जयमंगलम लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभव येषां हिंदी वर्षे हृदयस्थो जनार्दनः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। विजयवाड़ कनकदुर्ग अम्मवारिनि अला कंट्रोल्లోకి తెచ్చుకోండి। ओम ध्याननामपचेतांसि देवी भगवती हिसाबलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रेच्छति। ओम दुर्गे स्मृतार्षभीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृतामतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहार्निकात्वदन्या सर्वोपकारकरण ऐसदार्द्रचित्ता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। रोगान् शेषां नपंसदुष्टान् रुष्टात् कामान् सकलान् अभिष्टान् त्वामाश्रितानां नवपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयितां प्रयान्ति। ओम सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारि अस्मद्वैर्विनाशनं ये ये तत्परमोङ्गुह्यं सर्वरक्षाविशारदं देव्या सम्भाषित स्तोत्रं सदा साम्राज्यदायकं शृणुयाद्वा पठेद्वा पाठयेद्वापि यत्नतः परिवारहितो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत्। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। महालक्ष्मी अनुग्रह सिद्धिरस्तु सरस्वती अनुग्रह कटाक्ष सिद्धिरस्तु चलनचित्र निर्माणत अखंड विजय परंपराभिवृद्धिरस्तु। टाइम ఉందా ఇంకా చెప్పచ్చా? సరే ఒకసారి అనంత పద్మనాభ స్వామిని తలుచుకోండి। ఇవాళ అనంత పద్మనాభ చతుర్దశి చాలా మంచిది। ఒక మంత్రం చెప్తాను స్మరించండి ఆయన్ని। ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధస్త్ర శస్త్రాన్ని సంహర సంహర మృత్యోర్మోచే మోచయ। ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలాపరిదాయ సర్వదిక్షోపనకరాయ హుంఫట్ బ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే స్వాహా స్వాహా महासुदर्शनाय तन्नमः। प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि। ओम आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके। अन्नि पटालकी वेसेयंడి। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजधान्यां श्रीरंगधामेश्वर्यं दासीभूत समस्तलोकदेववन्तां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धदेव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्रां त्रैलोक्यं कुटुम्बिनीं सर्जां वन्दे मुकुंद प्रियां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती। श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्न